बड़ा मुश्किल होता है सिबलिंग्स में से एक का सेलिब्रिटी बन जाना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप देखिए ना कि एक सिबलिंग राइवलरी की बदतरीन शक्ल ये निकलती कि आपका छोटा भाई जिसको आप कभी कुछ नहीं समझते थे और नालायक था, खिलंडरा था, गाने गाता था, गिटार बजाता था, और एकदम से ही बिकम्स अ वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी. हाउ डिड यू डील विद दिस पर्टिकुलर इशू? बहुत शुक्रिया आपका पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ कि 4 साल के बाद मैं एयर वाई के बाद अगर किसी चैनल पे आया हूँ तो कल मैं एक्सप्रेस पे था और आज मैं आपके साथ हूँ. दिस इज सो काइंड ऑफ यू. इट्स अ प्लेजर जी. एंड मैं आपको एक और बात ये भी कह दूँ कि जुनैद वाज अ ईयर एल्डर टू मी. अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल था कि नहीं, दैट्स जस्ट फाइन. 1 साल का गैप कोई बड़ा गैप नहीं होता. बिल्कुल सही फरमा. लेकिन हमारे घर की तरबियत कुछ इस तरह थी कि मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी बड़ा भाई होता है. तो मुझे अपनी लाइफ में याद नहीं है जब मेरे घर में जुनैद भाई को जुनैद भाई के अलावा भी पुकारा हो. सही, बिल्कुल सही. हम और दूसरा मैं अगर आपको इस तरह कहूँ कि सेलिब्रिटी तो मैं हूँ घर में. अच्छा. तो वो शुरू की बात करता हूँ. जी बिल्कुल. क्योंकि शुरू में आपको ये हैरत होगी सुन के कि जुनैद नेवर यूज्ड टू सिंग. अच्छा बिल्कुल. तो हम जब कॉलेज में थे और या स्कूल में थे, बिल्कुल मैं समझे आप A लेवल O लेवल. एक ही स्कूल था आपका? जी हम साथ थे. तो जुनैद को गिटार का शौक हुआ. तो जुनैद ने मेरी वालदा से कहा कि वो कहीं बाहर जा रही थी कि मेरे लिए गिटार लेके आई. अच्छा सही. तो अब जब गिटार आ गया तो जुनैद भाई तो गाना नहीं गाते थे. उस ज़माने में घर में एक ही बाथरूम सिंगर था, वो मैं था. अच्छा. तो जुनैद भाई ने कहा यार तुम्हारी मेरी डील ये है कि मैं गिटार बजाऊंगा और तुम गाना गाओगे. सही. मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी डील है. लेकिन और कहने लगे यार वो क्या कहते हैं, और जो मुझे तुमसे फेवर कर सकोगे ना, तुम्हें चाहिए होगा मुझसे, तुम मुझसे ले सकते हो. क्योंकि हमारे घर में बड़े की बड़ी चलती थी. बिल्कुल सही. खास तौर पर वालदा के सामने. इट वाज अ बार्टर डील कि आप उनकी बात मानिए, वो आपकी मनवाएंगे. जी आपको पता है बच्चों में जिस तरह से होता है. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. फिर आई वेंट टू द एकेडमी. और अब जुनैद वाज वेरी सैड. आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मैं हॉस्टल जा रहा था. और मैं आई यूज्ड टू बी इन गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल. जुनैद यहाँ यूटी में था. जी. वो फिर बाद में मेरी वालदा ने कहा अलग अलग हॉस्टल्स में रहो, दोनों एक साथ रह जाओ. तो देन जुनैद हैड नोबडी एल्स टू सिंग एंड देन ही हैज टू स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें उसको, या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कह लें. यू वर द वोकलिस्ट. जी आई वाज द वोकलिस्ट. लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, और फिर वाइल्ड साइंस की भी कई ऐसे ट्रैक्स हैं जो मैंने पहले इनिशियली डेमो भी गाए उनके. वाह वाह. लेकिन वो पता नहीं शायद वो मेरे अंदर नहीं था. आई डिडंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सही. और अब रिग्रेट्स हैं कि अगर होता तो कितना अच्छा होता. यार मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आप सारे इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं. नॉट रियली. अच्छा. बिकॉज उसका रीज़न ये है, देखिए मेरे पास तो एम्प्टीन क्या कि ट्रिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. हमारे घर में जो स्टूडियो था नीचे, हमारे घर में बहुत बड़ा स्टूडियो था. तो हमारे घर में स्टूडियो में वो आप देखें गिटार लगे हुए हैं, मिक्सर्स लगे हुए हैं. यहाँ पर एक फैमिली ने बड़ा इजीली इसको एब्जॉर्ब किया. हमारे असल में जुनैद भाई करते थे ना, वली हैद थे. मेरी वालदा कहती है वली हैद है, तो जो ये करेगा ना वो बिल्कुल इसको कोई कुछ नहीं कहना. तो हमारे घर में हर वक्त हमने प्रोड्यूसर्स का आना जाना. ठीक, बिल्कुल सही देखा. शोएब साहब तो सारा दिन वहाँ होते थे. फिर माम हैदर को मैं देखता था, काजिम पाशा, ये सारे बड़े आदमी. बिल्कुल. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली करने के लिए. लेकिन बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा था, मैं एक तो बैंकर था, फिर मैं बहुत जल्दी बाहर चला गया. यूरोप में काम करता रहा, दुबई में काम करता रहा. वहीं अभी आपने जिक्र किया वाइटल साइंस के इनिशियल ईयर्स का, कि जब आप उनकी डमीज करते थे और उनके गाने भी गाते थे. ये याद है आपको नबिया? आपको याद है वाइटल साइंस? मैं इसलिए पूछता हूँ सर, नबिया आपको मेरे साथ बैठना पड़ रहा है एंड देयर इज अ एज गैप ऑफ अबाउट 50 इयर्स बिटवीन मी एंड हर. वो 50 इयर्स तो मैं तकल्लुफन कह रहा हूं, वैसे तो 150 साल का फर्क है, मगर क्या किया जाए. डू यू रिमेंबर द इनिशियल ईयर्स ऑफ वाइटल साइंस जब वो आया स्क्रीन पे? आई डोंट थिंक यू वर बोर्न एट दैट टाइम. कौन से ईयर में आया था आप मुझे याद करवाएंगे? देखिए आप हम दोनों की उम्र से अंदाजा लगा रहे हो कि किस उम्र के ईयर में आया था. जी 87 की बात है. 87 में उस जमाने के अंदर लोग खड़े होकर माइक्स पे गाना गाया करते. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन हो रहा था. जी हाँ. तो शोएब मंसूर वाज गिवन अ टास्क फ्रॉम पीटीवी टू मेक अ सॉन्ग. बिल्कुल. सो ही डिसाइडेड कि मैं इस दफ़ा कोई डिफरेंट चीज़ करूँगा. तो जुनैद, शहजाद, रोहेल
اور اپنے سلمان نہیں تھے اس وقت ہمارے ایک اور دوست تھے, ہی از ان قطر ناؤ, میرا دماغ سے ایک دم نام جس کے بال بہت کم تھے. جی جی آپ کہتے بالڈ تھا, وہ بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا. نہیں, ہی wasn't bald completely نہیں تھے. he is a chief pilot with Qatar Airways. اچھا بالکل بالکل. اور میرا ان کا نام نکل رہا ہے, اگر he is seeing it ان کو اچھا نہیں لگے گا. امتیاز آپ نے کہا وہ نام نہیں تھا ان کا. نہیں مجھے روہیل بڑی اچھی طرح یاد ہے مجھے بالکل. یہ 4 تھے جی. 4 تھے. اور it was a band which was like performing in اپنے زیادہ تر گھر میں ہی perform ہوتا اس زمانے میں, تو کانسرٹ تو بھی کچھ کیے نہیں. صحیح. So Shoaib Mansoor picked him up from there, and I let me share this view that Shoaib himself is a brilliant musician. I'm sure he is. اور وائٹل سائنس کی سکسیس کا مین ریزن یہ نہیں تھا کہ کوئی سنگر تھا تو کوئی گٹارسٹ تھا, یہ سارے چاروں میوزیشین تھے. بالکل. سو all of them had that سمجھ لیں آپ کے ٹیلنٹ ٹو میک سانگس, صحیح, پروڈیوس سانگس. تو اس وجہ سے وائٹل سائنس کے گانے آج تک آپ کو. اچھا, میں ہمیشہ ایک چیز سوچتی تھی اور ابھی بھی میں کئی دفعہ پڑھتی ہوں اور میرے منہ پر فی البدی سم ٹائم آ جاتا ہے, جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو میں بول پڑتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرا دل بدل دے. ہاں صحیح. تو جیسے دل بدلا اللہ تعالیٰ نے, اس میں بھی ایک حکمت تھی, پھر ہم سب نے دیکھا کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, کیا انسیڈنٹ تھا. میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری کبھی ان سے ملاقات ہو اور میں پوچھوں کسی ایسے شخص سے کہ ایسا کون سا واقعہ آتا ہے, ایسے کون سی جھلک ایسا شخص دیکھتا ہے کہ رب اس کا دل بدل دیتا ہے. یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے, اور میں جب یہ جو دل بدل دے جنہوں کی حمد ہے, آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پورے گھر کا قصہ ہے. اگر آپ جو میرے والد صاحب کو دیکھیں, میرے والد صاحب ایک فوجی, ایک جرنیل, ایک ایمبیسڈر, اور وہ 3 پیس سوٹ اور پائی بھی زندگی, اور جب ان کا انتقال ہوا ماشاءاللہ اتنی ان کی سفید داڑھی, سر پہ ان کے امامہ تھا. میری والدہ کی بہت بڑی تبدیلی ہے. میری والدہ, مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا فیشن نہیں تھا جو میری والدہ نہیں کرتی تھی, لیکن اس کے بعد حجاب کے اندر آئیں. پھر جنید کی زندگی آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے بھی جب انٹرسٹ بینکنگ چھوڑی تو میں اس ٹائم ایک بینک کا کو ہیڈ کرتا تھا دبئی میں, اور بڑی اپنے پروفیشنل وائز ایک بڑی سکسیسفل اور کمفرٹیبل زندگی تھی. اور تو یہ سب جو ایک تبدیلی ہے, یہ ہمارے گھر کی تبدیلی ہے. یہ جو ہمارا دل بدل دے نا جی, سارے گھر کی سٹوری ہے. یہ جو لمحہ آپ کہہ رہی ہیں, مطلب آپ, ہم نے بلکہ پروگرام کیا تھا ایئر وائی پہ, دل پاکستان سے لے کے میرا دل